Профилактика ДТП требует новых подходов, считает глава республики. По его словам, ситуация на дорогах не изменится, пока сотрудники ГИБДД не будут заинтересованы в снижении аварийности. Районные руководители госавтоинспекции не используют все свои возможности, считает он. В первую очередь, начальник районный гаиш хиспиш. У них нет абсолютно авторитета. Она сейчас мышь бухашбат. Санча куда дизаться, санча кулил дизаться. Санча хайн подчинен адутся. Хуются. Все бог строит бы заинтересованный вас. Не бала бош, шадон, и авелла, тахановый хардон, тунсен маршрутон, тунсен возможность, сааует. То шад милиция беш вуш, шарейч дон, я харбош, кияч язист, и авеллир, хилвиш волтаг, тун цад бала бат. И минутها يويتها يواتها серьезный дон должен смотреть районе, да? Ают явел اسوان دعوة виз нисва виз харда виз возле виз дон اسلава виз кидесон. Работник ГИБДД вейсен там нахли шалчит безопасность дон культуру вождения вей хиц герчик. В первую очередь район на местах мы должны укрепить. Аргун работа машин, это сгимся работа машин, это хира работа хаja дон машин, это не бюджет атадел дон фонд аш А цигавек минута хасун. И минута, тун шата минута сон. Тун аттестации из первую очередь дон хедесон. Циге молодежь, хаja, полшка, батальоншка, ухар, возраст бош, кахег, и балахир бош, авторитет ёшкер шулнах циге дона, шудах дестиге, а циге балабарит бизнесон. Первую очередь. Он даже за эти годы дасхеда, вот анна казаться мирх мой дасхеда. Üsad atsa, üsad nekazat, üsad minutsa, первую очередь, дона, üshaка я концертский амир, что это аттестация. Он авопотаг, уже он государственно мыслящий, он на осхалвез и работник ГИБДД, он должен уметь строить работу, у него должен быть авторитет. Глава района, начальник милиции, имам, уха, ши района. За него мы не должны строить. По итогам 10 месяцев этого года наблюдается снижение количества ДТП и погибших, но лихачи продолжают грубо нарушать правила. Ответственность за происходящее на дорогах муниципалитета должны нести руководители районных отделов ГИБДД. Однако на деле все происходит иначе. По словам Кадырова, ситуацию может изменить грамотная кадровая политика. Начальник и подчинение Аллах, милиция, он должен нести свою работу, свою груз ответственность, он обязательно коучить мой, да, он начальник милиции, он шашинок забот, нет, обязательно вот, отсюда его он нахлевой, да, уже он цель, а совещание щичи, дичи бесполезно, туда он я тебе он дополнительно он кадр, да, на слабый он кадровый политик, он специалист, ну, командир должен быть командиром. Начальник отдела ГАИ района должен быть настоящий воин, патриот, государственный мыслитель. Он должен строить работу, он мыслит должен в первую очередь правильно. Если на дорогах погибают люди, ответственный был бы. Последующим все был, начальник милиции вот так круой даст он, как чего так круто взаимодействие амулю случай даст он. Первый шаг, насколько он будет строить работу даст он. Было было бога, и начальник ГАИ чирей он амел вот ли хочу воздух даст он. А что мы там знаем, авария вина, из юрт амел вот чего, и на ос машин чех ход, а что за кузу авария, ну и массана чех ход, свечный вердон. Да, может это нахбай. Лихачи дом предупредительно, да, сказать, да, все каждый зависит, что хотел, хо юрта машин чья кокшу, хамас сана уйшу, хо дона, мы давази нушна. На ос дон, он предупредовал вис, халки да, дон. И вы дон дух беш, халач прокуратура дона, нарушить это, да, данный хаяч, аварий, что сдал, куздал, аварий, что бы дух беш. Нарушить هنا أساس سوي حلقة واون. تو هجا أوتشكو بيجا وخنجا شراء وماشي جا قاعد وجا ولي الفج نومر ستري الفج الله سوي أمينش دعوة تعاوش on سام دور ربوت الغير صان شايك شن نيب خديم وستكتور دعوة زي ستين داس هان زلان دعوة خيادم دلخ دعوة دعوة ماشي خيط دعوة
Taber dit zo dat dien is, ne? Ich will boos gele ali, maar wat ja, ميلش boos gele مثل ده صار. شيء سكور استعبالوجن سكور يحمل ليت أخ. هذا هو يازن تيازن. В ходе встречи Рамзан Кадыров также обратил внимание на недостойное поведение некоторых очевидцев аварий, которые вместо того, чтобы помочь пострадавшим, снимают их на камеру мобильного телефона. ولا واحد تجن دق موضوع سنيماتي إنسان بوش بالناح دون صوت بس ده سلام سنيماتي تنو حاجة يعني لا تقولي يز ده سلام ملو خبرة شيء يقولي حوت أقولي يا شو بدي وشو بدي عوارض شو هذا أروح كتاع وشو الشيء هو الشيء سنيماتي بيش أبيراتر شكل ده سلام حاجة يعني تنو لا تقولي يز تنبقوا يا سلام شو تقعدوا أول توقع عريال غير هو يا سنيماتي شو قصته. Глава Чечни также отметил статистику ДТП, которая говорит о том, что автоинспекторы и силовики работают неэффективно. Такое отношение к работе никак не способствует повышению культуры вождения, заключил Кадыров. Сектор начальник милиции, глава, شيري أنا أول إنش حلولي значит سنتعامل بالباس هو باشو تلستيسكي أكشلتي أول شلتي بلجناخ إيش ليش شلتي هو башо наркоманию адам халкалчи выштралчи هو башо و последний анализ و ичнона و حيل استاد دام نشتيدона و нех настроение муйти общество حاضرتي ачи нахана و ешо духовное нравственное воспитание 98,3% резбу экономическая политика нах резбу безопасность нах резбу единственное нах дона нах хушдочте худер салафич хаварич وخبش يشهدوا تعرف دولدان تيجي سيدا باش بحال تصدوزر إيد دانا شيء سات مسورة كده أو إعادة دان دي شيء حاج بيت وجمسيا أرجونا وخا ورس مرتانا غالا وين حد حلاتشي وتصير دان دوك ولا خو نحو كارير это говорит о том что вот у нас есть направления которые дана мы не успеваем красиво значит интернет работает особо кайчал особо вышел дастан то есть я дана سيكتراش كابولشار بوه بنيار شو شوختي شو عينه اش بوه بنيار صوبر باتل صوت اعوال از يسوي شانش نا حاله صوت اعوال اللي الوزر باتل داستان شيء سيكتراش بوه بنيار بوه بيت نيار شو سوي شاني ويدونه и на цех долг да скорее. Пока руководители на местах не возьмут ситуацию под контроль, ничего не изменится, говорит глава Чечни. Это касается не только поведения автомобилистов, но и профилактики экстремизма. Беседа с молодежью должна проходить в атмосфере доверия, тем более, что действия властей соответствуют букве закона и религиозным ценностям. تخون هرا دشون تخون إذ مجه ليه الفلوس نا كتن دال سلاش إذ مجه دان بيزن بعد سلاش بوصل دينا دان الدنيا جاب بيزن باقي شون هر سال هر دشون باشه دين دوا ديسيت ميسيت دان ساعات بوق بيز ناتن إذ يرتع دور حل خيتر نوترن دان خيتر دان أرجو لعبه هو شو منافق شو ده شو مرتش شو أصل شو ده تدور بقى وآخر رقم يالده شو ده ده لازم مرتش هذا كده شو إذا نحن أبي سيد ديز حيال هرا دون هو نقدر نقدر يتنديك نتاكل شو يسقط تعالي ديش مدافع مصر ما بيديش تيجي دين بوخ بوشتو باير مر سنة ديل سمر بوخ بوشتو تعالي دون غلق زكونس حديش حوالي عبردو متديش ما داستان ديس داستان ديس أحديث عشريز هو ما حصل لك ديس ناهي داستان وتدوي حالة شو اللي حلق قحير بيشوف هو ستردك إذا أنت لسون خلوي شو تسوى حالات شاتي بغ ده هم ده الحاضر شيء يرتع إيش دعابه إيش حال سليت شيء يرتع شيء يرتع يحتذى إيد شيء يرتع يعرف وقت ده يعرف تامخ ولا هو بدل زين برشلونة دانا إيش يرتع بكيجي نعوش كيش شيء يرتع بأرسنال صار دانا يرتع دانا شش دولار ديس قيمة سهل شيء هم بعدين أرجوني نشلون يرتع أرجوني نشلون على نشلونه تيغانو ايضا بريك حبيجري ويش إيشان شاش غوش كيش دانا ما ستردكو ما تعيدا بيلو حاضر غوش كي ويرت دان شو دان نحبه كان وين هون دان لوتش ويرت عار وين يعدق ويرت وي دول دي سالج وين هم يحكي انت غدو الله
هو بدزنا بيش خوش كت أبغى شيء يرتادون دورك دقيقة هذا تشون هو تقدرش دانا هر دير ماستاوش أو ماستا ذكر ماستاو هو هو استيقاظش الديس هو ستودنيش خوش كي شيء طبعا ده حبيته بدين شو صوت سبب هذيس لسه عندي هو يلد له يلك ويخت بوشه تلد له يعلى شو لد له يعلى دان يو استيقاظ سعد يو خلقيش الموجود تدوسي قاعد شيء عوض جنا موجود تدوسي خوش طبعا ببيز ويدا سوانا بوقت سبيشي ده توي ذا شاست دوكمان ده كده والله ده صم إلسي هيك صندوقنا ديل ده هيك باي ما دوش ديل صم عشان الله بيش باي أنجنا تعرف وان بيش فيلجنا يلسمن يال أتصل دان إلسي نو عدانا ويدان ديل ده غازو دعوي خوش ها تعشي خوي وش ده ولا أنتي حديث سيد دان غازو دعوي خوش ها أحنا حيقوم ده دوي خوش عين إيه عزكون حيقوم خارجم من برفض إيه برفض خارجم سير دانا لا أم كوتش بشوي خوش حواخر رهيقر إذا وجد الدنيا جوا إلسي خلال دخان هواي دانا إرسلوش نادو خو ديل ده خل ده مخدع أهيجيشش حق مخكحة ولا دايش تيزم دوس تان تيزه وردوش دوس دانا دعوتين قرآن ماجدق بيان حديث ديل سبارك الله سنة دان ديان دريح مرز دريح مصو أور دانا وي تغنى وي بعندش نستل وي بعندش تغنى تشالوش هرديك دنيا دان دالجي دال دان وين بطلي بربالوين يبقوا دان طولو دان بربالوين دان بيعملتي ولا. В завершении встречи глава Чечни еще раз напомнил присутствующим об ответственности и призвал активизировать работу. Зураб Центроев, Тамерлан Арсанукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.